Cette fois-ci, je vais appeler à cet endroit mon ami, mon frère, Natwik, qui viendra parler en comorien au nom des partis politiques qui se reconnaissent dans ce mouvement. Je ne vais pas tarder, je passe la parole à mon frère et ami Natwik. J'espère qu'il me reçoit. Mouzawar Natwik. Voilà. Je rappelle que Natwik Mouzawar est le premier secrétaire du parti politique Oulezi de Comores. Voilà, Natwik Mouzawar est un des membres du parti politique Oulezi de Comores. Merci. Voilà. Kozi watukufu wa Komoro harumazi nsanansa ikawa ngamridungao rwaridungao hanzia za matangazo rasi ikawa ngasivan ho watani ya wahanyu. Assalamu alaikum. Raana jangisa makalima kao ya nibe aban ha ismu ya heze parti ikawa kazitu ungamhono ya enzi ya Colonel Azali ngamjwandisa makalima hangu harisala ikawa sinikiwayo ni mashababi wa Komoro ni nouvelle génération ikawa wajuha wahime hawonesa ukaya ngo tayar ya wanilia yensiatu ngamjuka radhi ya risala yinu nisome ha lugha ya hembemberu yani de hemkolo makalima maili be shatsena tijohanza ya sirkal ya Colonel Azali ibwema shishoishie wajua ya position ya hatu sisi loban nanu warudungao yani de position ya hoa Komoro hani maalekangu wajunda. Le visa Baladur a creusé le grand cimetière du monde. J'accuse ici l'État français d'être le premier responsable. L'État français est un coq mort de tout ce qui se passe dans les eaux territoriales de Comores. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, sachez que aucun pays ni aucune puissance mondiale ne peut décider de l'avenir des Comores sans les Comoriens. Si c'était de pratique, aujourd'hui cette époque est révolue. La jeunesse comorienne, le peuple comorien est prêt à assumer ses responsabilités pour concevoir, préparer l'avenir des Comores. Le Comores est un État souverain. La France est un partenaire privilégié, mais dans une relation apaisée et gagnant-gagnant. En fikiri kwezi wa Komoro yavo ye message iwasili. Sikaanza message hiyo iwasili ya dawla ya Komoro wajue namna ye peuple ya Komoro wafikiri hiyo haruma ya diplomasi ya Komoro. Wa Komoro mashababi wangona tomaya ya maudu na sina mahamili banu rinika Colonel Azali zedhamana ngareshelea namna ramnikazo ezembwana za kidemokrasi ikao riziwania leo banda mahamili hazidiwaza ngajujo rambe ukaya haritrahi haukaya kajaste izorafungiana dasina yesi wa Komoro hasonti pia wakati ra communications haukaya leo ngajongalia kabasi msomo kabasi unono kabasi demokrasi wa ubure uyenjeza yabole obura hundana banu ngarjuzi ngara nukta nzima dowana ne dictature ikao sonti pia heni male kangarji hundao ngari tambi hao henamna ikao e dictature irenge mfu ngarjuza mbaje Rais Azali ranzo wakati ya rengaze dhamana hararia e sharia ranzijana hata leo sharenkao shahandani shihansi commission anti-corruption e nukta ndani ya renga douraria e sharia shapangwa nema depute haulalusa ya commission hiyo ngari juao rielewa ya shatsongeza ya kausa ya commission hiyo haujoka na nafasi ya uraria ya unyanganya zemali za daula ya vili hangamiza haparalize
ya Cour constitutionnelle yonsi Henry tia demokrasi harma dunia itona baraza la uwiria ya sharia komoribas ya borielewa maana yaweza ya paralyze ya Cour constitutionnelle haanza ya jinike nafasi ya ujua uraria ya sharia henamna kaongono masula namna je leo le baraza la mawakala ya liraria rais ulona depute mzima wanus ya juao ya raria le baraza la mawakala wakiko waji ufanya zao henamna ladhimu sha mahsus dabo ya raria hena mwanadamu mkao katina fikra sawaneza amjujohambe hadi opposition e opposition kwa jahunda namna au katina namna ya jua ujitekeleza ya deba hayraria au kaya aini wakati makalima ya kinyume nes gufanya taratibu za ujua ya kadamizi sinawende mala hule ngamjonesa mithali mzima au kaya yode symbol ya he ya liberté d'expression et d'opinion nadi mwananyasi Abdalla Agwa au kaya ya mahkama yamnika za haki yamnika haki au kaya kajakosa sharia shaya ya serikali ويكايا كي تستح يا محكمة يجوا يراريا زي حكي زي جورناليست Abdalla Agwa يابو رفاسيري وكايا نغاسي هرموا ديكتاتور وكمور تجوهان زاريا ليوه وكايا وانيا ديمقراسي ونودو مواندو وديفلوبمون ديمقراسي يو دي أساس يا مواندو يا ديفلوبمون ووزيما وهي إكمور ووزيما وهي مسيوا hiyo dombinga ya maendeleo usoni ya hensi yode maana kawa ze parti za opposition hazon pia hauchanganyiha na societe civile wazingara ya ardhi kaya hazingarao wingu sisi rizingare ardhi ngajowania ya demokrasi ngajowania ya unite ya hensi yatu hautimis kwezi wa Komoro juzi hafanyaze assise ikao si opposition riziharamisha rambe zila assise za kina haramu au kaya zjoka za kina halali kaya waka makalima kinyume na henzi no kajaruhusu sisi opposition ratanga harumwa zi asiz yabo ngarizi haramishao haini mwana ujuzala yabo kati mwana halali yode mane kao ngaruwanili yao ya tournante au kaya yomongoni mweze nukta za utongeza wa ujima wa Komor ukai ngamjotimiz ukaya ya opposition zi parti kangizo kinyume nezi ngizo tayari zisanganye na serikali riwanilie yeshesiwa shamaore ya integrite ya territoire ha sibabu nukta nzima dekaya haelewa kaya suala la maore la suala la taifa shalati suala lanz ekaya leo mbabiyo haronesa ye falsafa lonio ngastayari tsanganye da sinae rihadis hamhono mzima hankonyo nzima hawanilia ya ardhi ne integrite ya yeshesiwa shatu ya bunga mjokaza hapo wa Komor وما على الرسول إلى البلاغ المبين. مرحبا مولانا أتوك رجبي وأنا ديسكو